মাছ ধরে না রে, মাছ ধরে না। দেখা যাক আজ মাছ হবো, বস আজ ভিডিও ভাইরাল করে দিই। ফটো দাও দে। তোমরা বাইরে লেতা নছ, বাইরে লেতা নছ। তো আজ বাইরে লেলি কেন গো? আইও না, মাছ হবো। तेरा दोनों तीनों जन वाला माছ आइतो এসেছে। হ্যাঁ তখন বরকি কোড়া নস্তায় আগে ভরকি वाला खोड़ार চাই पूरा ये उर्दू पर तंग मस्जिद बाबा खीरे देखी डाल दे सर में तोरा बाटिया ना दरखा आटिया ना दे तोरा अब्बू टिया है बना दिन एक छोटी रिसर्च कर दे तो रिसर्च टिया ना दे कोई टिया ना दे रे देखी तो रे नाम पाके दे तारगो दूध दे ओ दे तोरा एडे सामने चले दे ओके नीचे तक तो मैं यामिन कैमरा कैमरा सामने आना था अभी। अरे कौन इधर पाजिरे उसकी नीचे तो होंगे क्या ओड़ा खोरे इधर महल्ला बेड़ा कर रखा है मैं रान रोसे में इतना कुताई देखता तो काबे नहीं दोरन कैन मतलब रिया की दिलो यू क्या जमीन ने अंदर पालू कैसे बैगन खाई यार दाई पुला पुली सुबी अरे जमीन ने को तो गापा पुला ना तो अरे ओला ला अरे ऐसा तो दुओ ओ यामिने ताप तो कोन तो कल्ला आ गया बदोरी फला अला कोंजू के तो लगी रखार के नाम
তোর নাম কি? সামি। হরিবের নাম কি? হ্যাঁ, তার নাম কি? এটার নাম হইল আলু। ওর নাম হইল আলু আর ওর নাম হচ্ছে ই। আচ্ছা বেটা তোর আর ভিডিও কিনু মর কি? ফুল হয়ে গিয়েছে। ও তো আইলি সবে সবে আমার বন্ধ করে দে। কি টাকা খাওয়াই দিচ্ছি। কি টাকা খাওয়াই দিচ্ছি। কতক্ষণ ভিডিও করিল তারপরে আউ পুরো দুনিয়া ও যদি ভিডিও ছিল আল্লাহ জানে আমি তো ভাইরাল করে দিম। এবার ডাক্তারের চল্লা বুঝে অন্দি আইও ডাক্তার বাবা এটা আন্ধারের ভিতরে তোর আর দেখা যান না ওটা। কে মাছ নভারে তার মাছ নভার উদ্যোগ পার্কিং সামাইল দেব না গেল তো আমি